الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله آجارے مہربان دے نالے سان شروع سج لڑی اکھاں وٹھی رات جے اونداہین تائیں نماز پڑھ فجر جو قرآن پڑھ بے شک فجر جو قرآن پڑھن محل ملائک حاضر تھین تھا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا کچھ رات جو ان قرآن سان تہجد پڑھ جو قرآن زیادہ عبادت آہے تنجو پالنہار توکھے سکھوئی سارا ہل جائے میں اتھاری دو وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اے پیغمبر علیہ السلام چاہو اے مجھا پالنہار موکھے مدینے میں سچائی سان داخل کر ऐं मके मां मूंखे सचाईअ सां ॿाहिरि कढ पाण वटां मूं लाइ ॾाढी सख़्त मदद ॾींदड़ कर वक़ुल जाअ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اے پیغمبر علیہ السلام چاہو تو سچ آیو کوڑ بھگو بے شک کوڑ بھجندڑی آہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اسیں قرآن کے نازل کیوں تھا جو وہ سارو مومن لائے شفا باجو آہے ظالمن بابت نقصان کھان سوائے بیو کے نہ ودھائیں دو آہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا جڏهن انسان تے انعامت نازل کندا آهن تڏهن منهن موڙيندو آهي کائنس پاسيرو थींदो आहे जॾहिं खेसि मंदाई पहुचंदी आहे त नाउमीद थींदो आहे कुल यामलु अला शाकिलतिहि فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
अलीयुल अज़ीम। नाउमीद थींदो आहे ऐं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चओ त सभु को पंहिंजे दिल ते कमु कंदो आहे पोइ जेको ॾाढे सिधी ऐं वाट ते आहे तंहिंखे तुंहिंजो पालणहार चङी तरह ॼाणींदो आहे। सदक़ अल्लाहुल अज़ीम।